الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خدای سحمزاد وسی گرومی سمی حق حقوق بارینو کسل میوید خطامسی خدا لا عبادت بشک. خدای سحمزاتی عبادتینو یاسو شریک مبشک سوسه اطعام کا احسان بشک. سوسه شنندون ذوی القربای کا احسان بشک. یتیم مسکین دیونی کا رحم بشک. نبی کنا سوسه رشتہ دار کنه نزیت پی گرومی سمی دبی علاوه رشتہ دار مین می گرومی سمی دیون گاما ندرسه دک لحقو لحمو بسه دک شک دیونی کا احسان بشک. چاز اسنا خدای سحمزات بوسی کسل بیمت من كان لا يحب من كان مختالا فخورا. فخر مباحات بن کرکان یا سوسول سوسوت هنکان یا تکبر غرور بکن لخدای سحمزات بوسی رگالوک جاقوامت. امام رضا علیہ الصلاة والسلام صلة الرحم وحسن الجوار زيادة في الأموال. نامی واغلا صلة رحمی قائم بک چک دوی کنا لحمو گرومی سمی بسه دکتو دولا کوئی رزق روزینو کوئی مال دولتینو خدا کی اضافه شده. اگر گرومی سمینا لحمه که دکت نارنا دیو سمتی رزق روزینو برکتی خدا سے سبب اونو گرومی سوین زربانا امام شاقوسی کسال بیومد حد الجاری 40 دارا من كل جانب. ہر طرف بشیکنا نم نشونگی سرره ترالا نشونگی سرره خیولا نشونگی سرره دولا نشونگی سرره بیابلا دیون گاما چین زبان دیون گاما گرومی همسایه دیونی حق کشانیو همسایگان حق کشانیو ده حق کننا چیک پوچین زبان اکرم الجار ولو کان کافرا. پیغمبر حق کسال کتاب سی سوسه گرومی سامی احترام بس اگر چیکو کافر این نسا ده سپو ما آمن بی من باتا شبعان وجاره المسلم جائع. سوچک خوری گرومی کو توخسن دکتو اور کو خان دراس دکتو کوسی اگر دو بس کوسی جپنا سانرگال چکناره کوسی نا پیغمبری کا ایمان مکیوں ہے کون جیسے لحمے کا دکھ پیت کو خوش رفتاری کا دکھ پیت کو یا جو چک چکی احوال پرسی بھی آیت کو دیو عمر اس طولانی وہ سبب انسان لا اور کھرے مال دولت کو سا خدا اس احمزات کو کل دو سے تھا چھو اگر مہنگا چک ازیت بے کھوسی سوسے گرومی سامیلا خدا سے کولا بہشتی تکھام قومی چو دیو پھرینا کسال موت همسایه حقو چی چوخوین زوانا کوئی حرمت خون نچوخین مومن کا کفونه خون یعنی مغلب کو چی قتل بیاد کو یا چی خونی لقبتا مید کو دیو حرامین کو نچوخ کو همسایونی حرمت کو سدی حساب کو یعنی سخت یوچو نام سا ناچی لنا دو اخلاق یوخ سے همسایونی بارینو تو سے تاشہر کو نماتی تا الحمدللہ دے تو خود جانگی دوہمت دو چازر بنا همسایه اگر لحمو مسو نارنا جوکتو مشکلات بود یا وہ پھری دعا بسنا چی بسنا دیون گاما همسایون گاما سوسوپت حلی مقدم بس دو مطالعہ سوسی کسل جمعت جبرائیل امین فقوس کسل جمعت کے همسائی بارینو خدا سی یوز سفارش بسد کہ نالا دی بارینو یعنی گمان پدے صاحب چیک چیک ہے نا ارس بات ہوئی نہ ہے همسایوں لسا ارس من بیت کو کھونے کا سا کھولا من بیوسا حق انہ ہے یا اوپر حضرت زہرہ مرضی فقوسی
कुरी आपको हमेशा दुआ कुने रुचि बेचू जवना ग्रोमी सभी गामा कुरी आपको से मुकद्दम बेचू और हजरत इमाम हसन मुज्तबा से जो 30 इनजू कुरी आपको शब जुमा महराब इबादत इन कुरी आपको दुआ इन मशगूल सो नमाज शब इन मशगूल सो दे बाल्ला इमाम हसन मुज्तबा से और खसलाब शस वना दुआ चित हमें चिबेस अम्मा ते दुआ पोस्ट इन दुनिया ग्रोमी समी गामा लबेस अम्मा सुसे नामियुला दुआ ची मबेस शरखा बयाना इमाम आपको से 30 इनजू यहाँ से एक आमल दुआ बेस नताला दुआ मबेस वना अलजा शुम्मता दिका सल को हजरत ज़हरा आपके तरफ ला मंसूब है ये जो से ग्रोमियम देखना नामियम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको से कसल मदरावी से करबला का जम सों कुरी पे असहाब कुन दवखला इमाम आपको से खुतबे ची कसल में दे खुतबा भी नुची कसल में नादे फिन नासी अला युकातिलना मई रजुल अलैहि दैन फइन्नहु लैस मिन रजुल यमूतु अलैहि दैन ला यदअ लहु वफाअन इल्ला दखल अन्नार इमाम आपको ची कसल में खुरी असहाब कुन खबरदार खिताब मखरूजियत पे अगर सुयद ना दी खमदु قال سوي كتير جيمي كسوي حق حقوق الناس كتان دي رسوم مي حمايت بيات بو ميرغوس جو سے دیوی حق حقوق کو کتان سے آداب اس دی والو کدو مد نارنا اگر چی حق حقوق چی پورے ہو شہید خاصون اسا کسال بیوت ایوی حق کو آداب اس مد پر کو جہنمی میں شیطن کلا بچت میں جو امام حسین بھی حقوق سے پوری خاص صحابی ہو رہا تو اس حق الناس ساتھ بھی تقتقلنا وانا خون شهيد بو حق الناس بو بتسا خون يعني حق الناس بو خون شهيد بو بتسا تحت أول قطرة من الشهيد دو إمام باقری کا سلمات كفارة لذنبه إلا الدين فإن كفارته قضاؤه امام چی کا سلمیو شهيد اولین خطرہ خون کو سے کا گوئے کا نبیو سے ٹھیک پھایوت پیدے خون کو کہ تمام گناہان صغیرہ کبیری بھری جو کفارائی صرف قرض برز یلنا میونی حق حقوق یلنا دولنا میں بس انہیں چلے انسو گناہ گاما انا خدا نا بندونی درمیانی نیت پیت بھی گناہ کن گاما لدیو کہ دخشل تعمیل ہوئے اما حق الناس یلنا لنا دے وقت میں خود تمام ہے یا اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام کا ما عبد الله بشيء افضل من اداء حق المؤمن چوک پچ سے بہترین عبادت پچین زروانا گا مؤمن چی حق چی نتی خیوت نارنا یو عذاب یو چوک پچ سے بہترین عبادت کوئی یا اوپر کا سال تشیع جنازہ دو یا سرما سنسے دو یا مریضہ دو دونی عیادت لگوائے تو دیو متی کا فرض ہے انشاءاللہ دلین سا اتاں سی یا ذکر کنی ثواب کو سا اور دیوں گاما توسل لگورے دی بموی صحت سلامتی بھری انشاءاللہ گاما سی دعا بیت انشاءاللہ پروردگارا محمد نوال محمد حکمت لگے سنت جو سے تمام مریضہ چکتو دیکھنا دی محلین یود بیت بی بیمار چکتو جنگا عمل دیو کھنا بالاخص دی جوان بموی صحت سلامتی بھری خدایا یعنی کھونا بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل شرد بسیار